शाढ़ी जे हेले भी देखुन सार ऑर्डर करी पकाबे। पूरा ये टाइप रो अच्छे शाढ़ीटा बहुत बढ़िया लगे देखो हाथी डिजाइन अच्छे बॉर्डर रे देखि परते केते शाइनिंग रे अच्छे। एंता शाढ़ी माने मिलवाटा मुश्किल है देखो केना काम अच्छे देखो केते सारा काम अच्छे केनता कलर रे काम अच्छे केते शाइनिंग आसुजे देखो। सबको फिर थे जोहार जमा समले सायरा हैंडलूम यूट्यूब चैनल आपको फिर थे बहुत बहुत स्वागत। देखो एटा फिर एते सारा कलेक्शन आसी एटा वीडियो रे एतकी देखामा एटा बाहर करा है आ बहुत सारा कलेक्शन अच्छे इथर सब नुआ नुआ कलेक्शन हमर तो वीडियो रे सब थर न्यू कलेक्शन ही देखा आसी साड़ी हमर ना रहे सब बेले सेल हो जासी सब न्यू कलेक्शन बहुत बढ़िया रेट रे भी दिया जासी चीप रेट रे। आपन वीडियो जन माने देखु जन जानि पारबे केते बढ़िया रेट रे दिया आसी जन माने बिहागरिया माने भी घर के आसुछन सब वेराइटी पाई जेबे आपन माने 700 टका नेकरी 15,000 जा संबलपुरी साड़ी पूरा अच्छे हमारे पाखे अवेलेबल जेन कलेक्शन कहबे सेटा पाई जिबे। आ देखुन एटा कम कम दाम रो एटा हमें ना फाड़ू एटा देखुन 700 रु जेनटा 2000 जा कलेक्शन इन सब अच्छे तले शर्ट कपड़ा माने अच्छे आइनो आहुरी भी कलेक्शन माने भरपूर अच्छे भितरे अच्छे बहुत सारा कलेक्शन जे पाटो माने भी पाई जिबे ओरिजिनल पाटो मिक्स पाटो टिश्यू पाटो हाफ टिश्यू फुल टिश्यू सब पाई जिबे। आपन घर के विजिट करून देखि पारबे आउ वीडियो रे देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी देखाउ छै आपन वीडियो के भल करी देखुन आउ सेनु ऑनलाइन ऑर्डर करी पारबे स्क्रीनशॉट पठाउन आ जन माने घर के आसुछन हमर रास्ताटा इको बैंक रो घर के देखाउ छै जेन माने माने रेमुंडा आसुछन रेमुंडा है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट फोन करी करी आसन रास्ताटा बते दमा जेन माने रास्ता नै जानी आ जदी भी जानि छन रेमुंडा आसले हमको फोन करून जेनो भी थेबे हमें रिसीव करी जिमु काहे के पचराबार दरकार नै हमें हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करून हमें निजे रिसीव करी जासु आ इको बैंक रो जदी घर के आसुछन जेन माने डायरेक्ट वीडियो द्वारा देखी दन घर रास्ता पूरा घर के भी देखा होचे अपन डायरेक्ट घर के पहुंची पारबे बिना पचरे करी कहा के घर जबाले रास्ता इटा अच्छे अपन ई पटे जदी आसुछन ई रास्ता रे आसबे आ जदी भेड़ा नाडो आसुछन ई रास्ता रे आसबे इटा यूको बैंक है आ इनो जस्ट खमाट अच्छे देखुन इनो बैनर दिया है सायरा हैंडलूम रे देखुन 150 मीटर अच्छे आ देखुन एटा यूको बैंक है इनो गोस्ट अच्छे ई पटे एटा रास्ता जे देखे दिस घर तक रास्ता आगे आ गोटे बैनर दिशुचे लाइट खमारे अच्छे देखुन देखुन एटा गोटे बैनर अच्छे सायरा हैंडलूम रो आ टिके जस्ट आके जिमा देखुन एटा गायत्री मंदिर है आके अच्छे घरटा रास्ता रे आसुन एटा गायत्री मंदिर है आ जस्ट सामना रे एटा ही घर अच्छे देखुन बैनरटा नाइचे सायरा हैंडलूम रो देखुन बैनर दिया है इटा ही घर है पर्पल कलर घरटा देखुन एटा ही घरटा जदि भी कबाड़ दिया थिबा अपन नॉक करबे हमें भीतर थिसु खुलमा। तो चलो स्टार्ट करमा कलेक्शन माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुथन वीडियो के देखुन एटा फास्ट कलेक्शन आसला 2500 टंका रे देखुन मिली जाउछे संबलपुरी साड़ी केते बढ़िया डिजाइन रे देखुन देखुन केते बढ़िया मॉडल मिली जाउछे 2500 टंका मात्र 2500 एटा भी 2500 देखुन डिजाइन माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे 700 ने 2000 जन कलेक्शन कहा सेटा घर के आसला अपन ने देखि पारबे 2600 एटा माने ऑनलाइन ऑर्डर भी करि पारबे एटा 2600 टंका देखुन बहुत बढ़िया लागो छै डिजाइनटा देखुन बहुत सुंदर डिजाइन रे हिचे 2600 टंका देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन अच्छे 2600 टंका मात्र साड़ीटा 2700 देखुन 2700 टंका रे नवा डिजाइन टे आसी छिटा लाल कलर एटा सब बिहागरिया कलर माने देखुन कोला कहीं नानो एटा गुटे देखुन लाइट कलर रे शाइनिंग कलर रे अछि बहुत बढ़िया लागै छै रामाग्री रे ब्लू धड़ी गुटे छै देखुन एटा 2700 टंका रे मिलबा देखुन पिंक कलर सब कंट्रास्ट कलर में आसी जेना दामकिया साड़ी माने कलर आसी एटा सब कम दाम रे अंदा कलर माने आसी जे देखुन 2700 देखुन पिंक कलर रेड धड़ पिंक कलर रे रेड बॉर्डर देखुन कितने बढ़िया लागु जे साड़ी देखुन 27 इटा भी देखुन 2700 टंका रे मिलबा देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन कितने बढ़िया लागु देखुन क्या रेट कहले एटा 2800 टंका देखुन आ चल देखुन
आंचल देखुन केनता आंचल देछे मात्र 2800 टंका साड़ी देखुन केनता लागुछि जे देखुन साड़ीटा देखुन एटा भी 2800 टंका केनता डिजाइन रे अछि देखुन बहुत शाइनिंग आसुचे साड़ीटा देखि पारुथबे देखुन 28 देखुन 2800 टंका एटा सिंह डिजाइन अछि एटा गोटे देखुन लक्ष्मी पाद डिजाइन 2800 टंका रे मिलवा सुमति कलर रे अछि साड़ीटा देखुन बॉडी कामटा शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन एटा गोटे नया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि साड़ी 2800 टंका एटा भी पाइबे देखुन श्रीयंत्र काम रे अछि तार आंचलटा देखुन बॉडी काम किछि एंदा प्रकार पाइबे एटा गोटे नया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन 2800 टंका रे पाइबे सबु नया नया कलर रे आसी जे एंता साड़ी माने देखो नया नया डिजाइन नया नया कलर रे आसी छे आइ तार जेतेटा कहबे एतेटा मिली जिबा घर के आपण आसुन देखि पारबे आहुरी कलेक्शन माने पाइ जिबे 2800 टंका देखुन देखुन प्लेन बॉर्डर माने गले केतेटा देखि दमा गोला वीडियो रे तो ना देखाई वीडियो रे जस्ट 5-6टा देखमा बेसी ने 35 आगर वीडियो माने देखाई जे गले देखि देबे वीडियोटा लंबा हे जाउछे एते सब कलेक्शन कवर करि ना एटा क्या रेट आसबा 3500 टंका ब्लाउज पीस भी आसबा केते शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे आसबा देखुन साड़ीटा बहुत बढ़िया लागुचे देखुन साड़ीटा एतार आहुरी भी कलर वैरायटी माने आसी जिबा देखुन 5टा कलर अछि 5टा कलर रे अछि देखुन एटा गोटे कलर अछि रामा ग्रीन रे अछि आंचल पूरा सेम आसबा फोटो मांगसन फोटो दरकार पड़े आपण वीडियो रे आंचल गुटे थी देखि देले सबु थे आंचल पूरा समान आसबा एटा गोटे कलर अछि देखुन शाइनिंग कलर रे तीनटा कलर हला एटा गोटे पिंक कलर रे अछि देखुन देखुन पिंक कलर रे आसबा एटा एटा गोटे देखुन ब्लू कलर रे अछि एटा जेंटा नेबे 35 जेंटा भी नेबे 3500 टंका मात्र 5टा कलर रे अछि देखुन एटा भी प्लान बॉर्डर एटा पूरा हेवी कलेक्शन टिया 3700 टंका रे मिलवा देखुन एटा साड़ी केंदा लागु जे देखुन पूरा हेवी कलेक्शन है टॉप क्वालिटी रो साड़ी है एटा पूरा प्लान बॉर्डर देखुन एटा तार आंचल काम है बॉडी काम भी देखि दोन केंदा लागु छी जे देखुन फुल साड़ी टा किछ एंता आसबा देखुन एटा गुटे तार गुटे कलर ऑप्शन अछि देखुन टिके डिजाइन अलगा अछि एटा भी 3700 टका एतार गुटे शाइनिंग आसु छे कलर टा देखुन आपण वीडियो रे भी देखि पारुथबे देखुन तार आंचल एटा किछ एंदा प्रकार पाबे बॉडी कामडा देखुन मात्र 3700 टंका रे पाइ जिबे एटा देखुन मिलन सफ्टा पर साड़ी देखुन धड़ी बांध काम रे अछि क्या रेट आसबा एटा ब्लाउज पीस ना आसे नो ब्लाउज पीस ना आसे आंचल भी देखुन मात्र 3300 टंका 3300 टंका रे देखुन मिलन सफ्टा पर धड़ी बांध वाला पाइ जिबे बिना ब्लाउज पीस रे देखुन 4 पीस आसी छे जन माने भी ऑर्डर करबे जल्दी ऑर्डर करन आ रखै कहले ना होय आपण हमर पेमेंट मिलले बुकिंग हेसी डबल बॉर्डर मिलन सफ्टा देखुन एटा 5000 टका मात्र 5000 टंका रे पाइबे देखुन एतरे भी ब्लाउज पीस नै आसे देखुन केंदा लागु छे देखुन डिजाइन टा बहुत बढ़िया लागु छे देखुन एटा भी गोटे न्यू टाइप रो डिजाइन आसी छे इनो भी ब्लाउज पीस ना आसे एटा 5500 टका 5500 टंका देखुन आंचल तार देखुन केते बढ़िया लागु छे जे ए टाइप रो पूरा आंचल अछि देखुन एक नंबर पूरा अछि साड़ीटा इनो भी ब्लाउज पीस ना आसे एटा चौड़ा धड़ी रहे बांध काम होचे देखुन एटा भी 5500 टका 5500 टका नवा नवा टाइप रो सफ्टा डिजाइन माने एटा नवा कलर रे भी अछि देखुन साड़ीटा देखुन केंदा लागु जे देखुन डिजाइन बहुत बढ़िया लागु छे साड़ीटा एनो ब्लाउज पीस आसी जेबा देखुन एनो ब्लाउज पीस आसी जेबा ई साड़ीटा बहुत लोग वेटिंग रोशन वीडियो रे भी दे ना परवार आसुन सा सरी जाउछे एटा भी ऑलरेडी बुकिंग हे गला न जन माने भी ऑनलाइन ऑर्डर करबे आपण कहून जे दिने दि दिन भीतर ही आपन को मिली जेबा ब्लाउज पीस वर्क रे अछि देखुन 6000 टंका 7000 टंका देखुन साड़ी एटा भी ब्लाउज पीस मिली जेबा एटा देखुन नवा डिजाइन रो है पाटो बॉर्डर अछि देखुन आंचलटा भी किछ एंता प्रकार अछि ब्लाउज पीस संगे पाबे साड़ीटा देखुन नवा डिजाइन पूरा साड़ीटा केंदा लागु जे देखुन मात्र 7000 टंका रे पाइ जेबे साड़ी 7000 देखुन स्टार सफ्टर नवा पैटर्न साड़ी एटा माछ धड़ी रे धड़ी बांध काम रे भी अछि देखुन एटा आंचलटा तार किछ एंता प्रकार आंचल पाबे एतार ब्लाउज पीस वर्क भी अछि देखुन देखुन एटा वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क एटा क्या रेट आसबा एटा मात्र 10000 टका आसबा 10000 टंका मात्र देखुन ई साड़ीटा केते बढ़िया डिजाइन रो मिली जाउछे एतार आ गुटे कलर अछि ब्लू कलर जगह रे मेहंदी कलरटा अछि एटा देखुन देखुन जेना नेबे 10000 टंका देखुन एटा गुटे मिलन सफ्टा पर अछि बहुत बढ़िया डिजाइन रे
10,500 10,500 टंका देखो केनता लागुचे देखो डिजाइन टा किछि एंता प्रकार डिजाइन आसबा एनो खाली ब्लाउज पीस मिली जीवा देखो बॉडी कामटा बहुत बढ़िया लागुचे 10,500 टंका मिलन सफ्टा पर देखो एटा भी नया डिजाइन टिया मिलन सफ्टा पर रो 10,000 टंका डबल बॉर्डर रे अच्छे साड़ीटा एनो खाली ब्लाउज पीस मिली जीवा ब्लाउज पीस मिली जिबा इतरे भी देखो आंचलटा भी नया डिजाइन आंचलटे मिलवा देखो केते बढ़िया लागुचे बॉडी कामटा देखो बहुत बढ़िया लागुचे साड़ी माने बहुत मार्केट रे चालू छे आ बहुत बढ़िया बाहरसी भी क्वालिटी एक नंबर देखो ई साड़ीटा हमर रील्स रे दिया हेतला बहुत ऑर्डर आसीतला देखो तार रेट टा नै बतौथी हमें एछन रेट टा इतार बतै दमा रेट भी बते दमा देखो मात्र 11,500 टका 11,500 टंका देखो रेट देखो, रिवील ब्लाउज करा ना पीस- होते रेट बते देछो ब्लाउज पीस वर्क भी ब्लाउज पीस वर्क भी अच्छे देखो साड़ी रे साड़ी रो फुल वर्क टा देखिनु देखो फुल वर्क टा केनता लागु जे देखो 11,500 11,500 तार आगुटे भी कलर आसीचे जुड़े कलर रे अच्छे देखो जेनटा नेबे समान रेट 11,500 11,500 सेम आचल सेम पूरा ब्लाउज पीस वर्क सब सेम आसबा 3600 टका एटा 3600 एटा माने जेन वैरायटी है इथरे ब्लाउज पीस आसबा धड़ी वाला थी देखो साड़ी देखो केनता लागु छी जे बहुत बढ़िया मात्र लागे 3600 3600 टंका साड़ी देखो ब्लाउज पीस संगे पाबे संगे पाइबे कलर कॉम्बिनेशन देखो साड़ी रे केनता लागु जे देखो मात्र 3600 रे पाई जेबे देखो मयूर साड़ी 3600 टंका देखो तार आंचल है ब्लाउज पीस संगे पाबे तार बहुते कलर हमें देखामा देखो एटा गोटे कलर अछि ब्लू कलर रे देखो एटा भी गोटे कलर अछि एटा टिके स्काई कलर अछि तीनटा कलर अवेलेबल अछि जेनटा नेबे 3600 टंका देखो एटा भी डिजाइन टा अछि 3300 टका 3300 टंका रे मिलवा एटा भी ब्लाउज पीस मिली ब्लाउज पीस है एटा भी देखो एटा पूरा शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो कॉफी कलर है ब्लैक न होइसे बाकी तार ऊपर जन येलो टाइप रा जन रेडियम कलर रे पूरा अछि देखो केना लागु जे साड़ी देखो क्या रेट आसबा एटा 3800 टका मात्र 3800 टंका रे पाई जेबे देखो एटा गुटे देखो एटा भी 3800 3D पैटर्न अछि 3800 टंका रे पाइबे देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि साड़ीटा ब्लाउज पीस माने त सब साड़ी रे आबा देखो 3800 टंका रे मिलवा ए साड़ी तारा गले कलर माने अछि तार कलर माने एटा मल्टी कलर रे अछि एटा सिंगल कलर माने देखो सब सेम रेट देखो स्काई कलर रे गुटे अछि एटा ब्लू कलर रे अछि देखो बहुत कलर अछि एटा गुटे देखो ऑरेंज कलर रे रस्ट कलर देखो रस्ट कलर एटा सब 3800 लेखा देखो एटा गुटे ग्रीन कलर रे अछि जेंटा नेबे 38 जेनटा नेबे 3800 टंका एटा गोटे देखुन 4000 4000 टंका एटा देखो एटा गोटे नया डिजाइन रो साड़ी टे आसीचे देखो केते बढ़िया लागुचे जे पूजा पाठ लागि बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन एटा देखो 4000 4000 टंका 4500 4500 टंका देखो मयूर डिजाइन रो साड़ी है एटा हमर पूरा रनिंग साड़ी है एतिले देखासु सब वीडियो रे एतार कलर ऑप्शन माने भी अछि देखो चारटा कलर अछि एटा देखो ग्रीन कलर रेड कलर देखाला गोटे देखो कॉफी कलर रे अछि सब 45 लखा जेनटा भी नेबे देखो आ गोटे कलर अछि मेरून कलर रे चारटा कलर कॉम्बिनेशन अछि जहा के जेनटा पसंद सेटा ऑनलाइन रे ऑर्डर करि पारबे देखो देखो 5000 टंका रे अछि एटा देखि परथबे मयूर डिजाइन साड़ी एटा सब वीडियो रे देखा होचे रनिंग साड़ी एटा भी देखो एटा माछो डिजाइन साड़ी पिंक कलर रे कॉफी जोड़ी अछि केते बढ़िया लागु जे देखो 5000 टका चौड़ा बॉर्डर रे अछि पूरा देखो 5000 टंका रे मिली जाउचे साड़ीटा देखि परथबे केना लागु छे साड़ी तार भी तीनटा कलर अछि एटा भी देखो देखो एटा गोटे कलर रामा ग्रीन रे ब्लू धरी केते शाइनिंग अछि देखो साड़ी माने एटा गोटे देखो ऑरेंज कलर रे अछि जेंटा नेबे कॉफी धरी जेंटा नेबे 5000 टंका देखो एटा गोटे नया डिजाइन रो साड़ी टे आसीचे 4800 टंका केते शाइनिंग अछि देखो साड़ीटा बहुत बढ़िया अछि कलर कॉम्बिनेशन भी एटा तार आंचल काम है किछि अंता प्रकार आंचल पाबे देखो साड़ी देखो केनता लागु छे साड़ी जे ले भी देखो सर ऑर्डर करी पकाबे पूरा ये टाइप रो अछि साड़ीटा बहुत बढ़िया लागु देखो हाथी डिजाइन अछि बॉर्डर रे देखि परफे केते शाइनिंग रो अछि मात्र 4800 टंका रे पाटो बॉर्डर रे भी पाइबे 5000 एटा देखो 5000 टका रे पिंक कलर रे अछि वन साइड सबटा काम आंचल भी बहुत बढ़िया डिजाइन रो आंचल रे दिछे थोड़ा तार भी तीनटा कलर अछि तार देखो एटा ऑरेंज कलर रे अछि देखि परथबे आ गोटे अछि रामा ग्रीन कलर रे वन साइड सबटा एटा तीनटा कलर जेंटा नेबे 5000 टका 5000 टंका रे मिलवा देखो साड़ी केनता लागु छे देखो बहुत बढ़िया डिजाइन रो अछि
দেখুন এটার কেতে ভি বঢ়িয়া তিনটা লাগুছে কলর 5000 টঙ্কা দেখুন কেনতা আছে শাড়িটা এটা भी আছে কেতেটা কলর দেখুন এটা গোটে অরেঞ্জ কলর আছে তিনটা কলর এটার তিনটা কলর আছে এটা হচ্ছে আমার পর্পল কলর এটা এটা ব্যাগনি কলর এটা দেখুন এটা কফি কলর আছে এটা ব্যাগনি কলর কলর ডিফরেন্স জানি পারুথিবে তিনটা কলর আছে যেটা নেবে 5000 টাকাରେ মিলবা এটা গোটে দেখুন নয়া ডিজাইন আসিছে শাড়িতে 5200 5200 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଚଉଡ଼ା ଧଡ଼ିରେ ଅଛି মাছ ধরি ମାଛ ଧଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ କାମ କିଛି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ପାଇବେ ବଡିର କାମ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା 5200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲ 5200 ହେଭି କଲେକ୍ସନ ମାନେ 5200 ଏଟା ବି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ডিজাইন ডিজাইন মানে সেম আছে আসবা আঁচল পুরা সেম আসবা দেখুন বডির কামটা খালি দেখি দিন 5200 এটা भी দেখুন এটা প্লেন বডিরে বহুত লোক খুশ হন দেখুন এই শাড়ি পলিয়েছে 4800 টঙ্কা এটা দুই পিস আসিছে সেম কলর র দেখুন এটা তার আঁচল কামে কিছু এন্তা প্রকার পাইবে বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে গ্রিন কলর আছে শাড়িটা পাটো ধরি নছে কলসর ডিজাইন বর্ডর পাখে কেনতা লাগুছে পাটো বর্ডর আছে শাড়িটা এটা भी দেখুন এই ডিজাইনটা भी রনিং ডিজাইন है যেতে অনলাইন না পুরো এটা মানে সবু বেলে বিহাঘরিয়া লাগি যাসি 4800 4800 টঙ্কা দেখুন এই শাড়িটা দেখুন আঁচলে এটা কিছু এন্তা প্রকার বডির কামটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন আছে এটা भी তিনটা কলর আছে দেখুন গ্রিন কলর আছে এটা দেখি পারতবে আঁচল সেম আসবা দেখুন এটা ব্ল্যাক কলর ধড়ি আছে আঁচল ধড়ি আঁচল ব্ল্যাক কলর আছে তিনটা কলর আছে যেন আনবে 4800 টঙ্কা দেখুন এটা গোটে পুরা ইউনিক ডিজাইন শাড়িটি আসিছে দেখুন কেতে কাম হে যে দেখুন আর কেনতা কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন শাড়িটা আর আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন এন্তা শাড়ি মানে সহজে নাই মিলে বহুত মুশকিলে মিলবা শাইনিং বর্ডর রে আছে আর ব্লাউজ পিস भी আছে দেখুন কেনতা লাগুছে যে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা বডির কামটা দেখুন এন্তা শাড়ি মানে মিলবাটা মুশকিল দেখুন কেনতা কাম আছে দেখুন কেতে সারা কাম আছে কেনতা কলরে কাম আছে কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন এটা কার রেট আসবা 5500 টাকা 5500 টঙ্কারে পাই যাবে এটা দেখুন দেখুন এটা গোটে চৌড়া বর্ডর মাছ চৌড়া বর্ডর দেখুন বর্ডর দেখুন পুরা ইউনিক টাইপ রহিছে দেখুন ডিজাইন দেখুন কেনতা লাগুছে পুরা হেভি ডিজাইন এটা আঁচল ম্যাচিং এটা আঁচল ম্যাচিং ম্যাচিং আঁচল আছে আর ব্লাউজ পিস भी পুরা কেতে চৌড়া বর্ডর আছে দেখুন দেখুন এটা পুরা নয়া ডিজাইন আসিছে যেন মানে জহ মানে তিনটা চারটা ধড়ি পছন্দ না করম আর চৌড়া ধড়ি দরকার এটা পুরা এক নম্বর আছে দেখুন শাড়ি কেনতা লাগুছে দেখুন দেখুন শাড়িটা কার রেট আসবে 6500 টাকা 6500 টঙ্কারে মিলবা এটা দেখুন এটা গোটে দেখুন চৌড়া ধড়ি রে আছে এন্তা এটা 6000 টাকা এটা 6000 টঙ্কারে আসবা দেখুন মেরুন কলর আছে ডিজাইন দেখুন পুরা ইউনিক টাইপ র ডিজাইন হইছে আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন কিছু এন্তা প্রকার আঁচল পাইবে তার भी ব্লাউজ পিস আসি যাবা ব্লাউজ পিস পাই যাবে চৌড়া ধড়ি রে দেখুন বডির কামটা দেখুন পুরা ইউনিক ডিজাইন হইছে কেনতা কাম হইছে দেখুন 6000 টাকা মাত্র 6000 টঙ্কা মাত্র শাড়িটা দেখুন এটা भी চৌড়া ধড়ি 6000 টাকা 6000 টঙ্কা রামা গ্রিন রে আছে ধড়ি বাঁধ কাম রে পাই যাবে এটা পুরা ইউনিক ডিজাইন শাড়ি মানে আছে দেখুন ইথর দেখুন এটা তার আঁচল তার भी ব্লাউজ পিস মিলি যাবা ব্লাউজ পিস পাই যাবে তার भी দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন 6000 টঙ্কারে দেখুন 5500 টাকা 5500 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে পাই যাবে এই শাড়িটা দেখি পারুথিবে দেখুন আঁচল দেখুন ধর নয়া ডিজাইন র আঁচল দিয়া হইছে এই শাড়ি রে দেখুন ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাই যাবে দেখুন 5500 এটার আগুটে কলর অপশন আছে দেখুন এটা भी ওয়ার্ক আছে এটা भी ওয়ার্ক আছে সেম আছে সবু এটা भी 5500 টাকা কলর অপশন এটা দেখি পারুথিবে এটা গোটে দেখুন পুরা নয়া লেটেস্ট ডিজাইনটা আসিছে দেখুন কেনতা লাগুছে শাড়ি দেখুন এটা भी 5500 টাকা দেখুন ডিজাইন কেনতা লাগুছে দেখুন 5500 টঙ্কারে পাবে পাটো বর্ডর আছে শাড়িটা এক নম্বর ডিজাইন আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া ডিজাইনটা নয়া ডিজাইন দেখুন ময়ূর ময়ূর ডিজাইন আছে বডি ভিতরের কাম দেখুন কেনতা কাম রে আছে 5500 টঙ্কারে মিলবা এটা গোটে দেখুন ইউনিক ডিজাইন আছে এই শাড়িটা আমার পাখে নাই থে এটা আসি যাইছে তার বহুত অর্ডর আসিଥିଲା দেখুন দেখুন স্টার সফটা ডবল স্টার সফটা দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন শাড়ি পুরা ইউনিক है দেখুন তার ব্লাউজ পিস भी মিলি যাবা ব্লাউজ পিস भी পাই যাবে এন্তা কলেকশন মানে আপন মানে কাহি भी দেখবার के নাই পান এন্তা কলেকশন মানে আসিছে
দেখুন স্টার সবটা দুই লাইন আছে, কলর বি ইউনিক কলর কম্বিনেশন আছে। আর রেট গুলো বহুত বঢ়িয়া আছে 5800 টঙ্কা মাত্র। 5800 টঙ্কারে মিলবা দেখুন এই শাড়িটা। দেখুন ডবল বর্ডর বি কলেকশন মানে আপন মানে কেতেটা দেখি দউন, যেহেতু অনলাইন অর্ডর হেসি। দেখুন আইতির রেটটা আপন মানে মেসেজ করুন বতে দেমা। দেখুন খালি কলেকশন আর ডিজাইন মানে দেখুন কলর মানে কেনতা কেনতা কলর আসিছে, আর পুরা ইউনিক কলর মানে এথর আসিছে। আপন মানে ভিডিও কে দেখুন, দেখুন কলর দেখুন এন্তা কলর কাহি না দেখিথিবে। দেখুন কেনতা কলর কম্বিনেশন রে আছে। দেখুন শাড়ি দেখুন ডবল বর্ডর, এটা গোটে দেখুন রেড কলর রে মেহেন্দি ধরি। দেখুন কেতে শাইনিং কলর কম্বিনেশন রে আছে। দেখুন দেখুন কেনতা কলর কম্বিনেশন রে আছে শাড়িটা। দেখুন গোটে নুয়া কলরটে দেখুন, দেখুন নুয়া কলর এটা পুরা সিমেন্ট কলর সিমেন্ট কলর আর এন্তা ডিজাইন কলর ভি নুয়া ডিজাইন। না দেখিথিবে। দেখুন ডবল বর্ডর সবু ইউনিক কলর মানে বনা হয়েছে স্পেশাল বুনাকার কে কহিকি। দেখুন এটা বের পিঙ্ক কলরে ব্লু ধরি গুটিয়া। দেখুন কেনা কেনা ডিজাইন মানে দেখুন এটা গমলা ডিজাইন আছে। দেখুন যেনটা भी নেবে স্ক্রিনশট মারিকি পঠন রেট কহি দেমু। দেখুন ডিজাইন দেখুন কেনা লাগুছি যে সবু ইউনিক ডিজাইন মানে আছে। দেখুন ডবল বর্ডর মানে দেখুন এটা কেনতা ডিজাইন, এটা আহরি বহুত বঢ়িয়া ডিজাইনটা ডবল বর্ডর আছে। দেখুন শাড়ি কেনতা লাগুছে দেখুন। আমি ই ডবল বর্ডর ইতার রেটটা আমি টিকে কহি দেমা, কাহলে कहले এটা টিকে রেট এটা heavy model है पूरा। হেভি মডেল তো ইতার রেটটা আমি টিকে বতেই দেমা। দেখুন এটা বাকি মান কোন অতকা রেট হলিয়া, বাকিটা মানে যেন দেখা হচ্ছে সেটা এতানো কম রেট রে, এটা টিকে বেশি রেট রহে। এটা ক্যা রেট আসবা? এটা 6500 টাকা। 6500 টঙ্কারে মিলবা। দেখুন কেনতা লাগুছে, দেখুন শাড়ি এনতা লাগুছে গুলে 6500 বাকির বাকিটা মানে কম রেট है। আপন মানে মেসেজ করুন সেটা আমি রেটটা বতেই দেমু। দেখুন চৌড়া বর্ডর দেখুন এটা চৌড়া বর্ডর, এটা আরো ধর বহুত বঢ়িয়া রেসপন্স মিলিଥିଲା এই শাড়িটা। দেখুন আমার পাখে না থি হেতকি যেতে অর্ডর আসিଥିଲା। দেখুন ঘরকে भी আসিকি বহুত পছন্দ করিଥିଲେ এই শাড়িকে। দেখুন আঁচল দেখুন কেনতা লাগুছে। দেখুন শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে, গর্জিয়াস ডিজাইন আছে। দেখুন মাত্র কেনতা? 6300 টাকা। 6300 টঙ্কারে দেখুন শাড়িটা আছে। আপন মানে মুলেই করছন, অনলাইন র রেট এতকি বঢ়িয়া রেট দিয়া হচ্ছে, আপনকু মুলেই করবার কেন না পড়ে। দেখুন এটা ভি চৌড়া বর্ডর। চৌড়া বর্ডর এটা भी দেখুন, এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে পাইবে। আঁচল দেখুন কেনতা লাগুছে যে আঁচলটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন কেনতা আছে। 6700 টাকা। 6700 টঙ্কারে মিলবা। দেখুন দেখুন এটা भी তার গোটে আছে ভ্যারাইটিতে, সেম সেম ডিজাইনে কলর অলগ অলগ। কলর অলগা है। দেখুন সেম ডিজাইন है, এটা भी হেতকি রেট গা। হুম এটা भी হেতকি রেট 6700 দেখুন টাকা। সেম ডিজাইন है, কলর অলগা है। দেখুন চৌড়া ধরিতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক, এটা ভি চৌড়া বর্ডরে দেখুন, চৌড়া বড়রা এটা পুরা ইউনিক ডিজাইন আছে। দেখুন ধরি বান্ধ কাম আছে। ধরি বান্ধব কেতে আর ফিনিশিং আঁচল দেখুন কেনতা লাগুছি যে আঁচল দেখুন এটা পুরা নয়া ডিজাইন। আমি भी আঁচল দেখলি এন্তা ডিজাইন আঁচল না দেখি এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে। এটা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এন্তা ডিজাইন আঁচল না দেখি মুই। দেখুন কেহে भी না দেখিথিবে। দেখুন আর বডির কাম भी দেখুন পুরা বহুত বঢ়িয়া ইউনিক প্যাটার্ন আছে। দেখুন এটা বড় ডিজাইনটা দেখুন কেনতা লাগুছে। 7000 টাকা। 7000 টঙ্কারে মিলবা এই শাড়িটা। দেখুন দেখুন চৌড়া বর্ডর, এথর চৌড়া বর্ডর ভ্যারাইটি বহুতটা আসিছে। বহুত লোকর রিকোয়ারমেন্ট থিলা, রিকোয়ারমেন্ট সংকরার পূরণ করা হয়েছে। ঘরকে भी আসিকি মাগুছন চৌড়া তার বর্ডর। আঁচল ভি দেখুন কেনতা তার লাগুছি। আঁচল দেখুন কেনতা লাগুছে যে দেখুন তা হাতি এটা ময়ূর, ব্লাউজ পিস মাছ, ইতার কেনতা ডিজাইন। দেখুন ম্যাচিং ব্লাউজ ব্লাউজ পিস পিস ধরি ম্যাচিং। বর্ডর দেখুন পুরা দেখিকি পছন্দ সাঙ্গা সাঙ্গ লাগবা। দেখুন শাড়ি কেনতা লাগুছে যে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন আছে শাড়িটা। দেখি পারুথিবে কেনতা বর্ডর কাম भी হয়েছে, বডির কাম भी দেখুন কেনতা লাগুছে। ক্যা রেট আসবে এটা? 6500 টাকা। 6500 টঙ্কারে মিলবা। দেখুন এই শাড়িটা, এটা ভি দেখুন, এটা भी দেখুন চৌড়া বর্ডর রে আছে। দেখুন কেনতা লাগুছে। দেখুন শাড়িটা আঁচল এটা দেখি পারুথিবে আর ব্লাউজ ব্লাউজ পিস পিস ওয়ার্ক রে হলে ওয়ার্ক আছে। পাইবে। দেখুন আর এটা হলো 6500 টাকা। 6500 টঙ্কা এটা भी। দেখুন 10 ইঞ্চি বর্ডর ধরি হাতে চৌড়া বর্ডর আছে। দেখুন দেখুন কেনতা কলেকশনটা, এটা পুরা হেভি কলেকশনটা। এটা তার আঁচল কামে দেখুন কেনতা লাগুছে। দেখুন আঁচলটা তার দেখি পারুথিবে বডির কাম भी এটা ভি 6500। 6500 টঙ্কারে আসবা এটা। দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা। এটা 7000 আসবে। এটা এটা 7000 ওয়ার্ক আছে। ইনো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা, সেথি লাগি 500 টাকা ଅଧିକା है। এই কলেকশন আমার বহুত চলছি, ইথি লাগি ঘরকে পলে আসন কস্টমার। দেখুন দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে। দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা 7000 টঙ্কারে মিলি ଯିବା শাড়িটা। দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম রে আছে যে এটার কলর অপশন মানে আছে। কলর অপশন মানে তার আছে। দেখুন
দেখুন দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया कलर रही सब यूनिक कलर माने अच्छे देखुन যেটা নেবে 7000 आंचल माने अब ब्लाउज पिस वार्क माने समान आसबा खाली बॉडीर कलरटा देखुन जेनटा नेबे 7000 टंका देखुन कलर माने केतेटा देखा हलानो तीनटा हलानो आहरी केतेटा कलर अच्छे देखुन देखुन एटा भी गोटे कलर है देखुन ई दुही कलर टिके टिके रो डिफरेंस अच्छे देखि पारुथबे एटा गोटे अच्छे टी ब्लू कलर कहा हेसी देखुन ई कलर भी बहुत बढ़िया लागुचे सबुटा 7000 लखा जेनटा भी नेबे आ समान आंचल समान ब्लाउज पिस वार्क आसबा देखुन येलो कलर भी बहुत कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखुन जेन कलर दरकार सेटा नून आपण मानकु अचिंता मन पसंद पूरा बाछन देखुन केते बढ़िया लागुचे देखुन देखुन इहादे दुईटा साड़ी देखामा ट्राइबल डिजाइन रो जेनटा कहा हेसी देखुन इटा पतर टुला साड़ी देखुन एटा ट्राइबल डिजाइन है देखुन देखुन एटा तार आंचल आईना देखा आंचल अच्छे ব্লাউজ পিস भी ब्लाउज मिली पीस जावा देखुन मिली जीवा ई साड़ी माने बहुत बढ़िया क्वालिटी भी आसी कपड़ा भी बहुत बढ़िया शाइनिंग कलर सूता थी सीटा देखुन केनता लागु जे देखुन साड़ीटा शाइनिंग आसु जे पूरा बहुत बढ़िया लागु छे क्या रेट आसबा 7500 टଙ୍କା 7500 टंका रे मिलवा एटा गुटे अच्छे देखुन ললিতা বিশাখা ललिता विशाखा साड़ी एटा भी ट्राइबल डिजाइन है देखुन एटा भी एंता शाइनिंग कलर है देखुन बहुत बढ़िया लागु छे एटा तार आंचल है देखुन आंचल एंता किछि आसबा देखि परथु आईना देखा आंचल देखुन एटा भी अछि ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस देखि परथु बहुत बढ़िया लागु छे साड़ीटा देखुन सब क्वालिटी माने बहुत बढ़िया आसी साड़ी रो देखुन एटा का रेट आसबा 7700 ଟଙ୍କା 7700 टंका रे आसबा ए साड़ीटा দেখুন এখানে আমি ধরি সবটা পাটো ডিজাইন মানে দেখামা एटा प्लेन रो अछि लहरी सबटा डबल लहरी सबटा अछि देखुन प्लेन रे ব্লাউজ পিস মানে বলে মিলি যাবা এনো ब्लाउज पीस भी मिली जीवा एटा क्या रेट आसबा দেখুন ব্লাউজ পিস মানে বলে মিলি ब्लाउज যাবা पीस केते बढ़िया लागु जे देखुन দেখুন ব্লাউজ পিস भी मिली যাবা আর শাড়ির পুরা লুজ কে দেখুন देखुन केते बढ़िया लागु जे মাত্র 4700 ଟଙ୍କା 4700 टंका डबल लहरी सबटा देखुन पाई जेबे केते बढ़िया लागु छे जे देखुन এটা গুলো দেখুন 7000 ଟଙ୍କା 7000 टंका रे मिलवा देखुन डबल बॉर्डर रे डबल सबटा अच्छे देखुन केते बढ़िया लागु छे देखुन एटा तार आंचल है बॉडी काम देखुन शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे साड़ीटा बहुत बढ़िया लागु छे देखुन एटा गुडे नया टाइप रो डिजाइन आसी छे चौड़ा बॉर्डर रे सबटा काम अच्छे देखुन আমার মিলন সবটা কাম मिलन सबटा ধরি एटा ধরি সবটা আমার মিলন সবটা धरी सबटा काम अच्छे देखुन आंचल देखुन आंचल जस्ट देखुन, लागु এটা। आंचलटा केते शाइनिंग आसु जे देखुन আর তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी ब्लाउज पीस वर्क भी पाई जेबे देखुन साड़ी रे केते बढ़िया लागु छे जे एटा क्या रेट आसबा এটা মাত্র 7500 ଟଙ୍କା 7500 टंका रे पाई जेबे देखुन ई साड़ीटा ब्लाउज पीस वर्क संगे देखुन দেখুন ওয়ান সেট সবটা এটা আমার ভাইরাল ডিজাইন है देखुन जिते ऑनलाइन नहीं पूरे हमें बहुत सस्ता रे छाड़सु ई साड़ीटा एटा तार आंचल काम है किछि अंता प्रकार मिलबा आंचल देखुन एटा बॉडीर कामटा केनता लागु जे देखुन साड़ीटा केते बढ़िया काम रे अछि एटा क्या रेट आसबा মাত্র 6800 ଟଙ୍କା 6800 टंका रे मिलबा तार कलर ऑप्शन माने देखुन केतेटा अछि जे लाइट पिंक रे ब्लू धरी देखुन सावित्री व्रत स्पेशल कलर माने केनता केनताटा अछि जे देखुन एटा एथर देखुन एटा गोटे कलर अछि शाइनिंग ब्लू कलर देखुन एटा যেনটা নেবে 6800 ଟଙ୍କା 6800 टंका आंचल गुटे ही आंचल देखाइ छै सब सेम आंचल आसबा फोटो मांगसन फोटोटा अपन फोटो चक्कर रहला साड़ी सरी जिबा দেখুন কলর অপশন মানে দেখুন देखुन सब सावित्री व्रत स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन माने देखुन केनता केनताटा अछि जे बहुत बढ़िया बढ़िया देखुन येलो कलर एटा केते बढ़िया लागु जे देखुन येलो कलरटा बेस्ट लागु छे सबनु जेन माने भी ऑनलाइन ऑर्डर करबे जल्दी जल्दी ऑर्डर करूँ फोटो चक्कर रहला साड़ी सरी जिबा घरे कस्टमर थिसन हम फोटो संगे संग पठे ना पड़ो हमर राती 8-9 बजे एटा फोटो पठासु हेतकी बेले साड़ी भी सरी जिबा केते लोग बिना फोटो रे भी ऑर्डर कर देसन वीडियो रे बहुत बढ़िया से देखा होचे फोटो चक्कर रे ना रहन पूरा एचडी क्वालिटी रे देखा होचे आंचल भी गुटे नर आंचल देखा जे सब सेम आंचल ही आसबा सबुडे सेम आंचल है देखो क्वालिटी बहुत बढ़िया अछि कंप्लेन ने खाली कलर कॉम्बिनेशन माने देखुन केते बढ़िया बढ़िया अछि जे इटा गुटे इधर नया कलर आसी जे देखुन एंदा कलर इटा आगुरो अना नै हेई देखुन एटा गुटे नया कलर टे आसी जे देखुन যেটা নেবে 6800 जेनटा नेबे 6800 टका देखुन चेसबोर्ड सबटा रे भी देखे दमा केतेटा डिजाइन দেখুন 7500 ଟଙ୍କା 7500 टका रे मिलबा देखुन एटा तार आंचल है टिके उल्टा चौता है छे
ଫୋଲ୍ଡିଂଟା ଆମର ଟିକେ फोल्डिंग टे बिगड़ी जाइए ଦେଖ देखुन केंदा लागुचे देखुन 7500 टंका रे मिलवा एटा आ गुटे डिजाइन अच्छे देखुन एटा भी हेतकी रेटा 7500 देखुन केंता लागुचे देखुन येलो कलर रे अच्छे कॉपी धड़ी ଏଟା ବି 7500 7500 डबल बॉर्डर सबटा अच्छे 7500 टंका रे मिलवा देखुन डिजाइन टा एटा गुटे देखुन यूनिक कलर रे अच्छे शाढ़ीटा 8000 ଟଙ୍କା 8000 टंका रे मिलवा देखुन शाढ़ी केंदा लागुचे देखुन पूरा यूनिक कलर रे अच्छे 8000 এটা 8000 দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ডবল সফটারে আছে মেরুন কলর ব্লু ধড়ি আছে দেখুন এটা গোটে নয়া ডিজাইন আছে 7700 ଟଙ୍କା 7700 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା ସଫଟା ডিজাইনটা তার নয়া আছে আর বর্ডর তার দেখুন কেনা লাগুছে যে সিঙ্গেল বর্ডর আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বডির কাম ভি এটা ଗୋଟେ ଅଛି 7500 ଟଙ୍କା এটা भी 7500 চেসবোর্ড সফটা দেখুন এটা নয়া কলর মানে মোটা কলরটা দেখুন সাইডরে গোটে বহুত বঢ়িয়া রেসপন্স মিলিଥିଲା 7500 রে মিলবা দেখুন মাছ দড়ির আছে লহরি সবটা কাম হইছে দেখুন ডবল লহরি সবটা শাইনিং কলর আছে 8000 8000 টঙ্কা দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ডিজাইনটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা भी बहुत बड़ा डिजाइन 7000 टंका रे मिलवा देखुन सबटा काम देखुन श्रीयंत्र सबटा काम रे मिली जबा मात्र 7000 टंका रे এটা গোটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রে মিলবা 8700 ଟଙ୍କା 8700 टंका রে মিলবা এটা দেখুন শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে গর্জিয়াস ডিজাইন হইছে দেখুন এটা তার আঁচল কিছু এন্তা প্রকার আঁচল পাইবে বডির কাম দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন 8700 ଟଙ୍କା রে মিলবা দেখুন এটা গোটে আছে ডবল লহরি সবটা 8000 ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା ରେ ମିଲବା ଦେଖୁন এই শাড়িটা শাইনিং রামা গ্রিন কলর আছে শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে টপ কোয়ালিটি রে পুরা আছে 8000 8000 ଟଙ୍କା দেখুন ডবল সবটা দেখুন এন্তা কলর শাড়ি মানে এথর বহুত চালুছে দেখুন শাইনিং কলর এটা চন্দন কলর 8300 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ব্লাউজ পিস ওয়ার সঙ্গে পাবে দেখুন 8300 ଟଙ୍କାରେ মিলবা এই শাড়িটা দেখুন এটা তার আঁচল কামে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी দেখি দম কিছু এন্তা প্রকার ওয়ার্ক পাবে দেখি পারুথবে 8300 ଟଙ୍କାରେ পাইଯିବେ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সঙ্গে 8200 ଟଙ୍କା 8200 ଟଙ୍କା দেখুন 3 লাইন সবটা কাম রে আছে দেখুন জঙ্গল ডিজাইন আছে দেখুন ফরেস্ট ডিজাইন আছে আঁচলটা তার দেখি পারুথবে বডির কাম দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 8200 8200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା দেখুন এটা গোটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी আসিছে নয়া ডিজাইনটে 9200 9200 3 লাইন সবটা কাম রে মিলবা শাড়ীটা 7 ধড়ি ন মিলবা দেখুন 7টা ধড়ি আছে টোটাল আর ব্লাউজ ফরেস্ট পিস ডিজাইন ওয়ার্ক আছে তার আঁচলটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইଯିବେ দেখুন শাড়ী রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 9200 9200 ଟଙ୍କା এটা গোটে দেখা আছে এটা বহুত বঢ়িয়া ডিজাইনটে 8500 8500 ଟଙ୍କା নিউ ডিজাইনর সবটা কাম দিয়েছে দেখুন কোণার্ক ডিজাইন আছে বডিটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে খাস ডিজাইনটা শাড়ীটা দেখুন এটা গোটে দেখুন পুরা খাস ডিজাইনটা আছে কেতে চৌড়া বর্ডর আছে কেনতা সবটা কাম রে আছে দেখুন 9500 ଟଙ୍କା 9500 এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইবে শাড়ী রে এটা আঁচল কামে কিছু এন্তা আঁচল ইউনিক ডিজাইনর আঁচল কাম আছে আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন কিছু এন্তা প্রকার পাইবে বর্ডর তার দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে বর্ডরটা শাড়ীর মানে উভাগর লাগুছে বর্ডরটা দেখিকি দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন শাড়ী 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ এটা করে দেখুন তাজমহল না এটা এই আমার হ্যাঁ তাজমহল ডিজাইন আছে দেখুন পর্পল কলরে মেহেন্দি ধরি 9000 9000 ଟଙ୍କା এটা বিনা ওয়ার্ক রে আছে দেখুন ওয়ার্ক না নইতরে এটার ওয়ার্ক वाला भी আছে দেখমা আকে দেখুন 9000 ଟଙ୍କାରେ মিলবা এটা এটা 9500 ন মিলবা এটা 9500 রে ওয়ার্ক वाला মিলবা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বহুত বঢ়িয়া কলর আঁচলটা সেম আসবা ইতার ওয়ার্ক আসবা ওয়ার্ক কে মুই দেখাই দিই ওয়ার্ক দেখুন আঁচল পুরা সেম है তার ওয়ার্ক দেখুন এটা ওয়ার্ক লাগুছে আসবা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ডিজাইনটা এটা 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା এটা আমার দেখুন। স্টার শপটা দেখুন 9500 9500 ଟଙ୍କା 3 লাইন স্টার সবটা আছে শাড়ীটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কলর কম্বিনেশন भी बहुत বঢ়িয়া আছে শাড়ীর দেখুন আঁচলটা কিছু এন্তা প্রকার আঁচল পাবে দেখি পারতুবে বডির কাম দেখুন কেনতা লাগুছে যে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ীটা 9500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা भी সেম রেট 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା এটা भी দেখুন কেনতা লাগুছে সেম প্যাটার্ন রে আছে দুই শাড়ীটা 10000 ଟଙ୍କା দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে পাইଯିବେ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ীটা খাস লাগুছে পুরা এটা তার আঁচলটা ফরেস্ট ডিজাইন দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইবে শাড়ীতে 10000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା শাড়ীটা ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁছে দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন শাড়ী 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍
সফটা কাম কেনতা আছে যে আর তার আঁচলরে ବି সফটা আছে দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে গলে ব্লাউজ তার পিস সবটা রে ବି ଏନ୍ତା different সফটা কাম আসবা দেখুন 9500 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ দেখুন শাড়িটা এটা ইউনিক ডিজাইনର শাড়িটা দেখুন এটা স্টার সফটা দেখুন 3 লাইন আছে ଅଛି। দেখুন মাত্র 10000 ଟଙ୍କାରେ মিলবা শাড়িটা দেখি পারথিবে এটার আঁচলটা भी পুরা ইউনিক প্যাটার্নরে আঁচল ଦେଇছে দেখি পারথিবে স্টার সফটা 3 লাইন স্টার সফটা আছে রামা গ্রিন কলরে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 10000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ তারা গোটে কলর অপশন তার গোটে কলর অপশন আছে দেখুন শাইনিং কলর দুইটা যেনটা भी নেবে 10000 ଟଙ୍କାରେ মিলবা দেখুন আর গোটে আছে হেনতাটা এটা भी কলর অপশন है এথরে ওয়ার্ক আসবা এটা 10500 10500 ଟଙ୍କା মিলবা এটা এথরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি ଯିବା দেখুন কেনতা লাগুছে এই কলরটা বেশি বঢ়িয়া লাগুছে আর তার ওয়ার্ক সঙ্গে भी 10500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাই যাবে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন কেনতা লাগুছে যে দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা শাড়িটা গোটে- আমার ভিডিওর লাস্ট ন দেখাছু এই শাড়ি আই শাড়ি বহুত চালছে হেভি প্রত্যেক কলেকশন সপ্তাহ আসিকি সাঙ্গা সাঙ্গ কোন আসি শাড়ি দেখুন আঁচলরে भी স্টার সফটা এটার আর ব্লাউজ পিস রে গলে মিলন কাম আছে মিলর দেখুন। কাম আছে মিলন কাম আর ব্লাউজ ওয়ার্ক কাম না দেখুন শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে হেভি কলেকশনটা কপড়া এটা টামলা কি পুরা আপন জানবে কেনতা লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা ଥିଲା আমার লাস্ট কলেকশন ভিডিওটা কেনতা লাগলা কমেন্টে জনাবে ভাল লাগিলে লাইক করবে শেয়ার করবে আর চ্যানেল কে সবসক্রাইব করে দেবে এতকি আমার ভিডিও কে এন্ড করছো জোহার জমা সমলে